Hello Bacolod, hello world! Kamusta mga kasama? Domingo na naman, kagyari na naman si Radyoman Red agud magdulong sa inyo sa mga dugang nga mga ihibalo. Nakahibalo bala kamo nga nagluntad ang isa ka tion nga naglumpat ang lakat sang kalendaryo kag panahon sang napulo ka adlaw? Ini ang nagluntad sa tugbulan sang Oktubre tuig 1582 kung sa diin ang kalibutan ang naglumpad sa napulo ka adlaw. Iniamo ang matapos ang Oktubre 4, hinali lang nga naglumpat sa Oktubre 15 kag wala na record ang Oktubre 5 tubtub Oktubre 14. Base sa pila ka mga impormasyon, yara sa insyakto ang lakat sang inadlaw sa idalam sang Julian calendar nga gindala ni Julius Caesar. Apang ang bugos nga simbahang Katolika ang nag-adapt sang Gregorian calendar sa tung October sang 1582. Base sa kinaandan, ginkuha sang Catholic Church ang pagtiming sang Easter. Sa piyak sang madamo nga mga tinuig, ang Council sang Nicaea nagpahayag nga ang Easter o kunang Domingo sang pagkabanhaw ang dapat ginasaulog sa nauna nga Domingo matapos ang nauna nga full moon kasunod sang spring equinox sa March 21. Apang sa piyak sini, ang spring equinox naman ang hindi naglain kag agud sulbaron ang nasambit nga issue. Ginanonsyar ni Pope Gregory XIII ang paggamit sang Gregorian calendar. Iniagod ma-realign ang bago nga kalendaryo base sa lakat sang bulan amokon nga agin kuha ang napulo ka adlaw. Apang nga sa bulan sang Oktubre. Inimangod wala sang tuman nga dako nga iga-obserbar o kun selebrasyon o kun major events ang simbahang Katolika sa amo nga mga inadlaw. Nakahibalo bala kamo kundi nga pungsod sa kalibutan ang wala naman sang traffic lights? Iniamo ang Bhutan, isa ka pungsod sa South Asia nga wala gid sang traffic lights. Insyakto ang imong nabatian, wala sang traffic lights. Bisan ang ila sini capital nga syudad nga Triompo, wala gid sang isa man lang ka traffic lights. Naibaloan gid nalikdan nga mga tinion, nagpatukod ang pungsod sang traffic lights apang inimanang ginkuha. Inibangod ginapaboran ang mga traffic police nga nagadirektiba nga nagamaneher sang trapiko kag tubtub subong human interaction sa gihapon ng ilagan nga saligan sa karsada. Nakahibalo bala kamo nga may isa ka barko nga kaangay sang zipper? Nakilala nang naton si Moises na ginmando ang pagtunga sang tubig sa dong ginalaga sila sa mga Ehipto. Apang may nakita kabala nga barko nga daw zipper nga kaangay ginabuksan ng tubig sa dagat. Sa pungsod sang Japan, may isa ka art installation nga ginatawag the Giant Zipper Boat. Kag literal gid ini nga barko nga daw ginazipper ang tubig. Ini nga barko ang gindisenyo sang Japanese artist nga si Yasuhiro Suzuki. Ginimo ini para maglain sa ordinaryo nga tan-aw sa dagat. Sa tion nga naglakat ang bangka o kun barko, ang iya hulma daw zipper ang nagabukas sang tubig. Nakakibalo bala kamo nga mayara sang kumpanya nga nagaproduce sang plastic apang sarang ini matunaw sa sulod sang 240 ka adlaw? Sa aton nahibaluan, ang plastic ang isa ka nagalibot sa kalibutan kag ini ang nagahatag sa dako nga problema sa aton palibot. Apang nakahibalo bala kamo nga may isa ka kumpanya nga nagaproduce sang plastic apang nagatunaw pagkatapos sang 240 ka adlaw? Sa pungsod sang Mexico, may isa ka kompanya nga kilala bilang Bioface nga nagatrabaho sa pagtransform sang avocado seeds nga masami ginahaboy ang naghimo sini sa mga biodegradable cutlery kag straws. Gamit ang avocado pits halin sa guacamole kag oil production, ginaproseso ni founder Scott Munguia ang seed compound tubtob na develop ang patented nga Avoplus nga ginagamit subong sa pag-obra sang kutsara, tinidor, kutsilyo kag straw. Pareho sila kalig-on sang ordinaryo nga plastic sa paggamit. Apang sarang ini makabulig sa kalibutan bangod matunaw ini matapos ang 240 ka adlaw. Sa karon, nagaproduce ang Bioface ang 130 ka tonelada sang Avoplus kada bulan kag naga-export ini sa pila ka mga pungsod lakip na sa pungsod sang US, Canada, Peru, Costa Rica kag pungsod sang Colombia. Para sa nakahibalo bala kamo segment sang Hello Bacolod, Hello World. Ako naman si Radyoman Red D. Asis, DYHB Tatak RMN.